We are here in front of British Prime Minister office today. The BM organized event regarding Baluch missing persons in Balochistan to raise their voice, release those Baluch missing persons. They've been in Pakistani custody for years and years, and also Pakistani army in Balochistan is still abducting Baluch people, enforced disappearances, human rights violation, military operation, kill and dump policy is still continued by Pakistani army. So we are all brothers and sisters are here to raise our voice to release all those Baluch missing persons. They are in Pakistani prison. Also, we are raising our voice, let the international community know, let the British Prime Minister to know. In Balochistan, Dr. Mahrang Baluch is being arrested illegally for the last year and a half, and all other BYC members in Balochistan, and they have been illegally in Pakistani jail for last year and a half. So we are here to request the British Prime Minister, because in Balochistan, the Pakistani court, they announced the unfair decision for Dr. Mahrang Baluch with no reason, with no evidence. So we want to let the government, UK government to know that was illegal arrest for Dr. Mahrang Baluch and all other BYC members. And also, when they announced, the judge announced life sentence for Dr. Mahrang Baluch and all other BYC, so that's unfair decision. And also the judge decided to give them life sentences. So that's the unfair. So we request the British Parliament to pressurize Pakistan, especially Pakistani justice system, Supreme Court and all other Pakistani military intelligence to release Dr. Mahrang Baluch and all other BYC members, because it was unfair decision, life sentences. So our request and the Baluch, all Baluch nation demands are Dr. Mahrang needs to be released. That was unfair decision, unfair justice. So we are here still to request the United Nations, to other human rights NGOs and all other nations to support us for the Baluch cause, to release Dr. Mahrang Baluch and for the independence for the Balochistan. Thank you. مروچ مایدی احتجام بودیم ما بلوچ لندن که می پروتستا می اعتراضا می تظاهرات شیء که بلوچ که کار بودگا بلوچ بیگاه بوده بلوچ که زندانا بلوچ که تیر پشتو چی بودن آن هم یاد کنه و مروچ هم یک از جانب وین گفتم شیء که می راهبرانی بیواسی که بلوچستان هستن از مهرنگ بلوچ گرفته تا بیبو بلوچ گرفته، فرزادی بلوچ گرفته، بیباگ بلوچ گرفته، ثروت الله بلوچ گرفته. ایشانی ما دیگر روار هم ببین و ایشان بلوچی که هر چیزی تر ایشان زنده آزاد ہیں، شام مزنی کار کتی میتا و بلوچان باز زحمت و همتش کتی میتا. ما اسپاک بلوچان همی لوٹی هر کجا بلوچستان هستن بوار چیز کنم و می بلوچ کلا هر کجا هستی، هر کجا زندانی، هر کجا کار و بیگاه میته آنی توار چیز کنم. ما همشه که دیگه بلوچان دیاته و تیجی که توار هم هر کجا پخش میو، هر کجا مردم و تی پادان چکنه، تظاهرات کنه، میلند که می مردمان زندانا انچمانند و گارگم سارا. ما همشه که دیگه شفاق بلوچان هر کجا هستن، همشه که شمی توارن، شمی کار و کردار و درحتلن که میشمی بلوچانا توارشا درامور که همچی دیگه بلوچستان زنده باد. مروچی پاکستان خورتا مهرنگ یک جهتی کمیتی مخلوقا گفتا زندان ابد داد عمر قید سزای داد
مرچی وحدین که بلوچ یکجه ببند و پروتست بکنن روड ته بیاین و مروچی تفاقی روچ مروچی हर कस के पॉलिटिकल बाउंड्रीज या पार्टी पॉलिटी के बाउंड्रीज ई यकीन इशू सर ख़त्म बकना ए राइट ऑफ प्रोटेस्ट मर्दमान हक है महरंग बलोच व यकजहती कमेटी हेच पेमेन कानून न प्रोशा हेच पेमेन वायलेशन ऑफ लॉ न कोता आई वती डेमोक्रेटिक हक हत्ता हमें मोरते पाकिस्तान है कॉन्स्टिट्यूशन आरा हक दाता दूमी मरोच बलोच हन चुके महरंग यकजहती कमेटिया शाजिया बीबुआ गुलजादिया शान मर्दमान होर जम करता तो बाद चना शहादता मखलूक रोड तहयाता मरूच रोचन के बलोच दरो रोडाना बंद बखनान अगर के तोानत आयान पाकिस्तान पार्लियामेंट यानी बलूचिस्तान सूबाई पार्लियामेंट दपा दहें 10,000 साहबा मर्दम बियान प्रोटेस्ट बखनान पूरे इदारान ते कोयटे जाम बखनान खस प्रोटेस्ट रोडाना बंद मरूच रोड अगर के यक पीसफुल स्ट्रगल है एशरा कामयाब कनेगी ए बेतला माँ ए हुक्मारा महकूम कने वो दुनियाई पाक महकूम कान महरंग तवारा बे दुनिया सारे बकने हम आप को महरंग बलोच को दुनिया में मारे को मरूच रोशन का हर जने चौक के हर मारते चौक के महरंग भी बेबाग भी शाजी भी ईशान जागा फॉर कनाई इत्तेहाद जमहूरिया पाकिस्तान माशमा प्रोश दें सलामत कल इंटरनेशनल डे था टॉर्चर के खिलाफ और हम बलूचिस्तान में पाकिस्तानी रियासती बर्बरियत के खिलाफ पाकिस्तानी रियासती जुल्म के खिलाफ बलूचिस्तान में इंफोर्स सिक्योरिटी के खिलाफ BYC लीडर्स की बेजा या नाजल कैद के खिलाफ अभी जो डॉक्टर मारंग बलोच को लाइफ सेंटेंस करा उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं हिम्मत करते हैं हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो फैसला किया है वो आर्मी की प्रेशर के तहत किया है पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जो आर्मी के बगैर कुछ भी कर सके चाहे वो जुडिशरी हो चाहे वो मीडिया हो चाहे वो और भी यानी सूबाई हुकूमत जो बलूचिस्तान में है वो भी एक पपेट गवर्नमेंट है उनको फुल आर्मी की सपोर्ट है वो आर्मी के पपेट गवर्नमेंट है वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है सरफराज बुख्ती वो खुद एक डेथ स्क्वाड का रिंग लीडर है और वो बलूचिस्तान में इन्फोर्स डिसअपेयरेंसेस किलिंग और राइवलरी जो एक उसके जो राइवल दूसरे बलोच हैं उनके किलिंग में बराह रास्त मुलविस है लेकिन पाकिस्तान आर्मी और पीपल्स पार्टी ने उसको उठा के बलोच अवाम पे मुसल्लत किया है और जब से ये बंदा बलूचिस्तान की गवर्नमेंट में आया है जब से ये चीफ मिनिस्टर बना है बलूचिस्तान में आज तक कोई दिन हम लोगों ने नहीं देखा और इसी की वजह से पूरे बलूचिस्तान में ज्यादती हो रहे हैं आज इसमें और भी इजाफा हुआ है ज्यादती आई है डिमांड हमारे ये है कि बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान की नाजायज़ कब्जा है उसको ख़त्म किया जाए सबसे पहले बाकी जो आजकल ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहाँ पे हो रहा है कब्जे की वजह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन को ख़त्म किया जाए तमाम जो बलोच मिसिंग पर्सन है उनको रिहा किया जाए BYC का जो लीडर्स है बशमूल डॉक्टर मारंग बलोच उनको बाइज्जत तौर पर बरी करके जेल से रिहा किया जाए Dr. Marang! Dr. Marang! Dr. Marang! UK stop supporting! Pakistan! UK stop supporting! Pakistan Army! UK stop supporting! Pakistan Army! UK stop supporting! Pakistan Army! UK stop genocide! In Balochistan! Stop Baloch genocide! In Balochistan! Stop Baloch genocide! In Balochistan! Baloch what? Freedom! Baloch what?
Stop enforced disappearances in Balochistan. Stop enforced disappearances in Balochistan. Stop